अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों, अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मजलिस में जलवा अफरोज़ थे। इतने में दो नौजवान एक देहाती आदमी को पकड़े हुए लाए और हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के सामने उसे खड़ा कर दिया। अमीरुल मोमिनीन ने पूछा, बात क्या है? नौजवानों ने अर्ज़ की, ए अमीरुल मोमिनीन, इसने हमारे वालिद को नाहक कत्ल किया है। अमीरुल मोमिनीन ने पूछा, तूने इनके बाप को किस तरह कत्ल किया है? देहाती ने जवाब दिया, वो अपना ऊँट लेकर मेरी ज़मीन में दाखिल हो गया। मैंने उसे दाखिल होने से मना किया, लेकिन उसने मानने से इनकार कर दिया। चुनांचे मैंने उस पत्थर उसको दे मारा, पत्थर उसके सर पर लगा और वो वहीं ढेर हो गया। हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला ने देहाती की गुफ्तगू सुनी और फरमाया, कसास कसास, यानी खून का बदला खून। कोई करारनामा नहीं लिखा गया, बल्कि ये फ़ैसला ऐसा था जिसमें किसी मुनाक़शे की ज़रूरत नहीं थी। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इस देहाती के ख़ानदान की बाबत नहीं पूछा कि वो किस कबीले का है, क्या वो किसी मौजूद कबीले का है, क्या उसका ख़ानदान मजबूत और ताकतवर है, या फिर सोसाइटी में उसकी क्या पोजीशन है, वगैरह वगैरह। हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला ने इन सब चीज़ों को काबिल इत्मीनान नहीं समझा और ना इस सिलसिले में उन्हें कोई फ़िक्र दमगीर हुई, क्योंकि वो अल्लाह ताला के दीन के मामले में किसी की कोई परवाह नहीं करते थे और ना शरई हिसाब व किताब में किसी से कोई नरमी बरतते थे। देहाती ने अर्ज़ की, ए अमीरुल मोमिनीन, मैं आपसे इस ज़ात का वास्ता देकर गुजारिश करता हूँ जिसके सबब आसमान और ज़मीन कायम है, कि आप मुझे सिर्फ़ एक रात के लिए छोड़ दें ताकि मैं गांव जाकर अपनी बीवी और बाल बच्चों से मुलाकात करूं और उन्हें इस बात से आगाह कर दूं कि अनकरीब मैं कत्ल किए जाने वाला हूं। इस बात से आगाह करके मैं आपकी खिदमत में हाजिर हो जाऊंगा। अल्लाह की कसम, अल्लाह ताला के बाद मेरे सिवा मेरे बाल बच्चों को की देखभाल करने वाला कोई नहीं है। अमीरुल मोमिनीन ने फरमाया, तू गांव जाने के बाद मेरे पास लौट कर आएगा, इस बात की ज़मानत कौन देगा? अमीरुल मोमिनीन की बात सुनकर लोगों का मजमा खामोश हो गया, क्योंकि कोई भी आदमी इस देहाती का नाम तक नहीं जानता था और ना किसी को इसके घर या ख़ानदान का पता था। फिर ऐसी सूरत में भला कौन इसकी वापसी की ज़मानत दे सकता था? और वो ज़मानत भी वैसी नहीं थी कि 10-20 दिनार या ऊँट घोड़ा या जायदाद ज़मीन देकर सब दोष हुआ जा सके, बल्कि ये गर्दन की ज़मानत थी। अगर वो देहाती वापस आ गया तो खैर, वरना तलवार से दामन की गर्दन उड़ा दी जाएगी। शरीयत इस्लामिया के कानून की तनफीज़ रुकवाने के लिए उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला के सामने कौन आ सकता था? कौन उनके सामने हदूद इलाही में सिफारिश की जुरत कर सकता था? किसके बस का रोग था कि वो ख़त्ताब के बेटे के सामने वास्ता बन सके? गर्ज सारे सहाबा कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम खामोश थे। चारों तरफ सन्नाटा छाया हुआ था, गर्दनें झुकी हुई थी। अमीरुल मोमिनीन बड़े मुस्तफ़िक और मुतासिर थे। वो एक मुश्किल गिरदाब में फंस चुके थे कि अब क्या करें। आया उस इराबी को कत्ल कर दें और उसके बाल बच्चे गांव में भूख से मर जाएं, या उसे घर जाने की इजाज़त दे दें और वो किसी की ज़मानत दिए बगैर चला जाए, और अगर वापस ना आए तो फिर मकतूल का कसास यूं ही रह जाएगा। सारा मजमा खामोश था। अमीरुल मोमिनीन ने थोड़ी देर अपना सर झुकाए रखा और फिर मकतूल के दोनों नौजवान बेटों से फरमाया, क्या तुम दोनों इस कातिल इराबी का जुर्म माफ़ कर सकते हो? नौजवानों ने अर्ज़ की, नहीं, अपने बाप के कातिल को कैफर किरदार तक पहुँचाए बगैर हम नहीं छोड़ सकते। अमीरुल मोमिनीन ने मजमा को मुखातिब करके फरमाया, ए लोगों, इस इराबी की ज़मानत मुझे कौन दे सकता है? मजमा में से एक आवाज़ आई, हाँ, ए अमीरुल मोमिनीन, मैं इसकी ज़मानत देता हूँ। ये एक बुज़ुर्ग तकवा शार की आवाज़ थी। ये जलीलुल कदर साहबी हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु थे। हज़रत अबू ज़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का ताल्लुक़ बनु कनाना की शाख बनु गिफ़ार से था। इनका नाम जुंदुब या बुरीर बिन जनादा था। ये कबार सफ़र में से थे और कहा जाता है कि कबूल इस्लाम में चौथे या 5वें शख्स थे। वो हिजरत नबी के बाद मदीना आए। उनका इंतकाल 31 हिजरी या 32 हिजरी में रबज़ा मदीना में हुआ और हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इनकी नमाज़ जनाजा पढ़ाई। अमीरुल मोमिनीन ने फरमाया, ये कत्ल की ज़मानत है, कत्ल की। अबू ज़र गफ़ारी ने अर्ज़ की, ख्वाह कत्ल ही की ज़मानत क्यों ना हो? अमीरुल मोमिनीन ने पूछा, क्या आप इस देहाती को पहले से जानते हैं? अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, इससे पहले कोई शनासाई नहीं। अमीरुल मोमिनीन ने फरमाया, फिर किस बुनियाद पर आप इस शख्स की ज़मानत दे रहे हैं?
ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا میں نے اس کے اندر مومنوں کے آثار دیکھے ہیں، اس لیے میں نے بھانپ لیا کہ یہ جھوٹ نہیں بول رہا ہے، انشاءاللہ یہ ضرور آ جائے گا۔ امیر المومنین نے فرمایا اے ابو ذر کیا آپ اس گمان میں مبتلا ہیں کہ اگر اس عرابی نے آنے میں 3 دنوں سے زیادہ تاخیر کر دی تو میں آپ کو چھوڑ دوں گا اور آپ کی جان بخشی ہو جائے گی؟ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی اے امیر المومنین اللہ تعالیٰ ہی سے مدد طلب کی جا سکتی ہے۔ چنانچہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس دیہاتی کو 3 دن کی رخصت دے دی کہ وہ ان ایام کے دوران میں جا کر اپنے بچوں اور بیوی سے آخری کلمات کہہ جائے اور ہو سکے تو کسی کو ان کا کفیل بنا دے۔ امیر المومنین کی اجازت پا کر دیہاتی اپنے گھر کو چلا گیا۔ تیسرے دن جب دیہاتی نہ پہنچ سکا تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ منورہ میں صلاۃ جامعہ کا اعلان کرا دیا۔ قصاص طلب کرنے والے دونوں نوجوان حاضر ہوئے اور لوگوں کا ازدحام ہو گیا اور حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تشریف لائے اور آ کر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے بیٹھ گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دریافت کیا کہ دیہاتی کدھر ہے؟ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا مجھے نہیں معلوم ہے امیر المومنین۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سورج کو دیکھ رہے تھے جو تیزی کے ساتھ ڈھل رہا تھا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموشی کے ساتھ حیران اور ششدر سر جھکائے بیٹھے ہوئے تھے، جن کی کیفیت کا علم اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو نہ تھا۔ یہ بھی سچ ہے کہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں بستے تھے، لیکن یہاں مسئلہ شریعت کا تھا، یہ دستور الہی کا معاملہ تھا، یہ قوانین الہی کا مسئلہ تھا جن سے کھلواڑ نہیں کیا جا سکتا تھا اور نہ انہیں لوگوں کے مراتب کے اعتبار سے تقسیم کیا جا سکتا تھا۔ کہیں شرعی قوانین کا چہرہ مسخ نہ ہو جائے، نیز ظروف و حالات سے تجاوز کر کے حد نافذ نہیں کی جا سکتی اور نہ ایک آدمی کی جگہ دوسرے کا خون کیا جا سکتا ہے۔ آفتاب غروب ہونے کے لیے ڈھل چکا ہے۔ غروب سے تھوڑا پہلے سورج کی سرخی نظر آنے لگی اور چند ہی لمحوں میں وہ پوری طرح سے غروب ہونے والا تھا کہ یک وہ عرابی نمودار ہوا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے اسے دیکھتے ہی اللہ اکبر کا نعرہ لگایا۔ ان کے ساتھ مسلمانوں نے بھی نعرہ تکبیر بلند کیا اور پھر وہ عرابی تیز قدموں سے چلتے ہوئے لوگوں کے مجمع میں پہنچ گیا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے آدمی اگر تو اپنے گاؤں میں ہی رک جاتا تو ہم تجھے نہیں جان سکتے تھے اور نہ تیرے گھر کا پتہ چل پاتا۔ دیہاتی نے جواباً کہا اللہ کی قسم میرے اوپر آپ کا کوئی زور نہیں ہے، لیکن مجھے اس ذات کا خوف ہے جو تمام رازوں اور پوشیدہ سے پوشیدہ باتوں کا بھی علم رکھتا ہے۔ امیر المومنین نے مقتول کے دونوں نوجوان بیٹوں سے فرمایا تمہاری کیا رائے ہے؟ نوجوان نے روتے ہوئے عرض کی امیر المومنین اس دیہاتی کے صداقت کی وجہ سے ہم اس کو معاف کر رہے ہیں۔ امیر المومنین نے اللہ اکبر کا نعرہ بلند کیا اور آپ کی آنکھوں سے خوشی کے آنسو آپ کی داڑھی پر گرنے لگے۔ دوستوں آج کی یہ ویڈیو آپ لوگوں کو امید کرتا ہوں کہ پسند آئی ہوگی، تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور سبسکرائب کر دیں چینل کو۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں، تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھے گا۔ اللہ حافظ۔